Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, it's good to see you. Terima kasih untuk Pastor Somi for the opportunity untuk saya menyampaikan firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk the worship team for bringing us to the presence of God. Pada hari ini saya sangat bersyukur dan bersukacita untuk saya melihat saudara-saudara yang duduk di gereja kebaktian pada hari ini, because I believe you are here today. It's not a coincidence. And saudara semua hari ini berada di gereja karena Tuhan mengasihi saudara. Karena kasih karunia Tuhan saja dalam kehidupan saudara, di mana saudara bisa duduk pada hari ini di gereja. Hari ini I have a good news for you. Tuhan punya a lot of good news for you, saudara, untuk semua kehidupan saudara pada hari ini. Because today I want to talk about one thing yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita semua, saudara. Satu hal yang begitu awesome, satu hal yang begitu indah, yang begitu luar biasa yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita semua orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Today I want to talk about heaven. Amin, saudara. Maybe mungkin saudara merasa bingung gitu. Heaven, why are we talking about heaven? We don't talk about heaven that much. We don't really care about heaven that much. Justru itu, that's one of the reasons why I believe God wants you to know more about heaven. Seperti saudara, kalau misalnya saudara bekerja di dalam satu company, ya saudara, before you accept the offer, let's say, to join a company or to take a job, the first thing you're going to ask is what? The compensation, right? What is my salary gonna be? How about the year-end bonus? Is there any overtime pay? Things like that. Hari ini saudara, saya mau berbicara tentang compensation, God's compensation plan for you, for all of us yang percaya pada Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan begitu banyak rewards yang luar biasa, saudara. Bisa ditanyakan slide-nya yang pertama. Sekitar tahun 50-an, 1950-an, ada satu orang perenang wanita, ya, swimmer, yang cukup terkenal waktu itu. Namanya adalah Florence Chadwick. Can you please show the screen? Okay. So Florence Chadwick, dia adalah perenang wanita pertama yang bisa berenang menyeberangi the English Channel. Ya, the English Channel adalah selat yang memisahkan antara Inggris dan Prancis. Dan itu jaraknya sekitar 20 mile, saudara. So it's not easy. It's not an easy swim, ya. Dan kemudian pada tahun 52 dia mencoba menyeberangi lautan lagi. Kali ini tempatnya di California, saudara. Kalau saudara pernah ke Los Angeles, di lepas pantai Los Angeles, saudara bisa melihat satu pulau di kejauhan gitu, ya. Pulaunya itu namanya Catalina Island. Dan jarak antara Catalina Island ke Los Angeles itu cukup jauh, kira-kira 26 mile. Jadi tahun 52 Florence mencoba untuk menyeberangi lautan ini dari Pulau Catalina ke Los Angeles, saudara. Dan dia mulai berenang dari Catalina. Dan ketika dia berenang, dia dikelilingi oleh banyak perahu-perahu kecil yang tugasnya adalah untuk menjaga keselamatan Florence in case dia misalnya get sick along the way. Dan juga untuk menjaga supaya nggak ada sharks, ya, ikan hiu yang coba menyerang dia. Setelah dia berenang sekitar kira-kira 15 jam lamanya, tiba-tiba ada satu kabut yang begitu tebal turun di atas lautan, saudara. Dan dia tidak bisa lihat apa-apa. Dia cuma bisa berenang terus, tapi nggak bisa lihat apa-apa, saudara. Dan setelah 15 jam, bayangkan saudara, berapa lama saudara pernah berenang? Kalau saya berenang 5 menit aja mungkin saya udah capek gitu, ya, saudara. Florence sudah berenang 15 jam. Dan tiba-tiba kabut turun. Saudara bayangkan, mungkin saat itu dia kedinginan, saudara. Mungkin ada dehidrasi.
juga gitu ya. Jadi dia sangat letih dan dia sangat capek. Dan dia kemudian berkata kepada mamanya yang saat itu berada di salah satu perahu bahwa I'm really tired and I think I just want to stop. Tapi kemudian mamanya berkata, no, don't stop, don't give up, keep swimming. Karena we're not that far from the shore, we're not that far from the destination. Tapi Florence tidak bisa melihat destinationnya, dia tidak bisa melihat pantai yang dia sedang tuju. Tapi she took her mom's words and she kept swimming. She kept swimming and she kept swimming. 1 jam kemudian saudara, dia benar-benar merasa capek dan dia akhirnya give up ya saudara. 1 jam kemudian dia give up, jadi setelah 16 jam dia berenang dia give up dan dia minta diangkat. Setelah dia diangkat ke atas perahu, someone told her their current position dan baru dia sadar bahwa dia cuma 1 mile lagi dari shore. Dia cuma 1 mile lagi dari pantai saudara. Jadi kalau dia terus berenang mungkin nggak sampai 2 jam, mungkin 1 jam atau nggak sampai 2 jam dia akan sampai ke tujuannya saudara. Dan ini komentar dia. All I could see was the fog. I think if I could have seen the shore, I would have made it. Yang dia lihat cuma kabut doang saudara. Dia nggak bisa melihat pantai, dia nggak bisa melihat tujuannya saudara. Dan dia merasa kalau saya waktu itu nggak ada kabut, saya bisa melihat pantai, saya pasti bisa selesai. Akhirnya 2 bulan kemudian dia mencoba kembali. Dan pas dia berenang, once again ada kabut lagi turun saudara. Tapi at this time it's different. Because at this time she can picture in her minds the final destination, the shore, pantai yang dia tuju, dia bisa picture in her mind dan dia bisa menyelesaikan perjalanannya. So can you relate to these words, saudara? We live in our lives, kita hidup dalam dunia ini, kita diselimuti kabut yang begitu tebal, saudara. It's a fog of trouble, worry, doubt, depression, mungkin health problems, unemployment, financial uncertainty, relationships, etc., etc. Kita diselimuti begitu banyak kabut, saudara. Dan seringkali karena kita diselimuti begitu banyak kabut, semua yang kita lihat adalah kabutnya, saudara. Tapi kita tidak bisa melihat our final destination, kita tidak bisa melihat arah dan tujuan kita. Bukan kebetulan, saudara, pada pagi hari ini, tadi pagi, saya keluar rumah sama Medi, kita mau beli makanan untuk breakfast, dan di tempat kita tinggal di Sugarland itu kabut begitu tebal, saudara, and we could not see very far, gitu. Jadi Medi tanya saya gitu, what is that? Oh, that's fog. Oh, where is the sun? Yeah, the sun is up there, but we cannot see the sun because the fog is blocking the sun. And then Medi bilang, oh ya, jadi kalau ada fog berarti kita nggak bisa lihat apa-apa gitu. Kalau fognya hilang, baru kita bisa lihat lagi, betul gitu. And same thing with our lives ya saudara. We have to learn to see past the fog. We have to learn to see past the fog. We have to be able to picture and believe in our mind our final destination. I believe that all of us here are called to a person and to a place. We are called to a person and to a place. That person is Jesus Christ. Amin, saudara. One day we will meet Jesus face to face. We are called to a place. Deep inside our hearts, we are longing for a home. We are longing for a home. And that place that we are called to be is our eternal home, heaven. Amin, saudara. Mungkin saudara, zaman sekarang ini orang Kristen sangat jarang untuk memikirkan tentang heaven ya.
We rarely think about heaven, we rarely talk about heaven, saudara. Tapi kalau kita melihat di Bible, saudara, orang-orang Kristen di gereja yang mula-mula, the early Christians, they talk about heaven all the time. Amin, saudara. Paulus di Filipi 3 ayat 13 sampai 14, dia berkata, "One thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on towards the goal to win the prize that God has called me heavenward in heaven in Christ Jesus." Paulus hidup Paulus tidak mudah, saudara, karena dia dianiaya, dia ditindas, dia dipukul, dia pernah dilemparin batu, dia pernah dipenjara. Bagaimana dia bisa go through all those terrible things? Because he has in his mind a picture of the final destination. Amin, saudara. Dia tidak melihat kabut, dia tidak fokus kepada kabut yang mengelilingi dia, dia fokus kepada final destination-nya, saudara. Makanya karena dari itu, saudara, Tuhan Yesus berkata kepada kita, jangan kamu takut akan apa yang kamu makan. Jangan kamu takut akan apa yang kamu minum atau kamu pakai. Jangan kamu takut akan hari esok. And I believe there's one reason kenapa Tuhan Yesus bilang begitu kepada kita, karena dia care about us. Dia akan provide everything untuk kita. Tapi ada another reason kenapa Tuhan bilang begitu kepada kita. Karena apapun masalah kita hari ini, saudara, seberapa tebalnya kabut yang menyelimuti kita, itu tidak ada artinya, saudara, dengan tujuan kita. Tidak ada artinya, saudara, dengan apa yang Tuhan sudah persiapkan buat kita di heaven. Amin, saudara. Now, not only we Christians do not talk about heaven enough, but we also do not have a good understanding about heaven, saudara. Kita tidak mengerti heaven itu apa yang kita akan lakukan di heaven nanti, gitu. Nah, sekarang, saudara, kita semua dipanggil sebagai terang dunia, saudara. Kalau kita sebagai terang dunia, kita tidak mengerti akan heaven, kita tidak mengerti akan janji Tuhan, pengharapan yang kita punya dalam Tuhan. Bagaimana dunia bisa mengerti tentang heaven? Amin, saudara. And that's one of the reasons why we're going to talk about heaven today. Dan saat ini, saudara, begitu banyak misconceptions atau misunderstandings about heaven, saudara. Mungkin bisa ditayangkan slides yang berikutnya. Ini adalah satu gambar Starbucks coffee mug, ya. I don't know if you can read the words. Let me read it for you. So, heaven is totally overrated. It seems boring. Clouds, listening to people play the harp. Thank you, Kev. It should be somewhere you cannot wait to go, like a luxury hotel. Maybe blue skies and soft music were enough to keep people in line in the 17th century, but heaven has to step it up a little bit. They are basically getting by because they only have to be better than hell. So, what an interesting comment, ya, saudara. Kemudian di slide yang berikutnya ada satu kartun yang cukup lucu. Tuh, dibilang, I wish I had brought a magazine, karena dia begitu bored, ya, saudara, di heaven. Kemudian ada satu lagi, Tuhan, saudara, ada satu pengarang yang cukup terkenal, mungkin berapa puluh tahun yang lalu, 30-40 tahun yang lalu, namanya Isaac Asimov. Dia berkata, for whatever the tortures of hell, I think the boredom of heaven would be even worse. Dia bilang begitu. What an interesting comment. Interesting, twisted, gravely erroneous, ya, begitu salah. Tapi this is the fact. This is how the world thinks about heaven. Dan karena itu, saudara, karena mereka tidak mengerti tentang heaven. Mereka tidak mengerti bagaimana wonderfulnya, bagaimana indahnya heaven itu. Mereka, that's another reason why they don't want to follow Christ. They don't want to believe in Jesus. Karena buat apa
gitu ya. Karena itu saudara, hari ini kita mau belajar lebih lagi tentang heaven saudara. So, untuk kita orang Kristen saudara, we need something to keep us going. Amin. We need something to look forward to. Seperti Petrus bilang, we need a living hope. A hope that can never perish, spoil, or fade away. And that hope for us is heaven, saudara. It is heaven. Paulus sekali lagi berkata di Filipi 4 ayat 4, dia berkata, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Jadi saudara, I don't know whatever problems you have right now saudara. Mungkin hidup saudara saat ini tidak easy. Mungkin saudara struggling. Saudara, but right now I say, rejoice in the Lord. Bersukacitalah di dalam Tuhan saudara. Karena janji Tuhan, pengharapan yang kita punya dalam Tuhan begitu besar saudara. Amin saudara. Di kitab Hebrew 11, Ibrani 11 ayat 13 dan 16, di sini diceritakan tentang pahlawan-pahlawan iman ya saudara, tentang dari Abel to Enoch, Abraham dan Sarah. Dikatakan bahwa all these people were still living by faith when they died. They did not receive the things promised. They only saw and welcomed them from a distance. They were longing for a better country, a heavenly one. Therefore God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. So these people, they were still living by faith. Saudara, many times when we struggle with our faith, we pray. Sometimes Tuhan menjawab doa kita, saudara. But sometimes He just doesn't. But does that mean we fail? Does that mean God fails us? Does that mean we lose? No, not really saudara. Not really saudara. Firman Tuhan akan tinggal tetap saudara. Janji Tuhan akan tinggal tetap saudara. Seperti satu lagu yang sudah lama yang kita tidak pernah nyanyikan berkata begini. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Biar langit akan bergoncang, matahari tidak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tidak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. So, saudara, whatever you're going through right now, saudara, keep going, saudara. Keep going. Seperti Florence, dia mungkin berenang dan dia merasa capek. Keep swimming, saudara. Keep fighting. Keep running the race, saudara. Karena your rewards are waiting. Amin. Amin, saudara. The Bible tells us that if we know Jesus, we are heading towards heaven. And the way the Bible describes heaven is like this. It's a place where there will be no more death. Tidak ada lagi kematian. No more mourning. No more crying. No more pain. God will wipe away the tears from every eye. That's the kind of world that awaits us. So today, if you're a Christian, I want to give you a hope, something to look forward to. I want your heart to be full with God's love today, with God's hope today. Amin, saudara. We are not home yet, saudara. We are not home yet. Dunia ini bukan rumah kita, saudara. Dunia ini bukan rumah kita, saudara. Rumah kita di surga ya, saudara. Amin, saudara. So brothers and sisters, we are marching to Zion, beautiful city of God. We are marching upward to Zion. So do you really believe that? Do you really believe the world is not our home? We are just passing through. Hallelujah. Okay, can you show the next slide? Kita akan membaca saudara dari kitab Wahyu, Revelation chapter 21. The first 5 verses. Wahyu 21 ayat 1 sampai 5. As we prepare to read from Revelation 21, kalau kita melihat saudara
the Bible starts with creation, right? Pada mulanya Tuhan ciptakan langit dan bumi dan semua isinya, dan semua begitu perfect, saudara. Dan Tuhan meng-appoint manusia untuk menjadi wakil Tuhan, untuk menjadi wali Tuhan, untuk merawat dunia. Kalau di Indonesia ada istilah yang namanya wali, seperti wali kelas misalnya. Jadi orang tua mempercayai wali kelas atau guru untuk mengajar anak-anaknya. Tuhan mempercayai manusia sebagai wali Tuhan untuk take care, untuk memanage dunia ini, saudara. And that's the original creation. Tapi kemudian kita semua tahu bahwa manusia jatuh ke dalam dosa, dan hubungan manusia dan Tuhan terputus, dan bumi menjadi terkutuk, ya saudara. Now, when you look at the Bible, when you read the Bible from A to Z, from the beginning to the end, the story of the Bible is really the story of how God is restoring all that has been lost. Amin, saudara. The price was paid in full when Jesus died on the cross. But the restoration works is not done yet. It's still being done saat ini, saudara. Dan it will be complete. The restoration work will be complete ketika Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Mungkin tetap bisa ditayangkan slide-nya. Restoration akan complete ketika Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Dan di situ, di ayat yang kita akan baca dikatakan bahwa there will be new heaven and new earth, complete restoration to the original state of the creation. Amin, saudara. This is the greatest epic story ever, saudara. Kalau saudara mungkin pernah nonton The Lord of the Rings, filmnya begitu panjang, saudara. Ada 3 seri dan masing-masing 3 jam gitu ya. Jadi total story-nya itu mungkin ada 9 jam. It's a great epic story, but it's nothing compared to God's epic story, saudara. And you are in the story. Amin, saudara. Oke, mari kita baca dari Revelation 21 verse 1 to 5. Then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away. There was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Now the dwelling of God is with men, and he will live with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away. He who was seated on the throne said, I am making everything new. Then he said, Write this down, for these words are trustworthy and true. Amin. Jadi saudara, this is the Bible's depiction, picture of heaven, saudara. Pertama adalah God's presence will be restored to his people. Bayangkan saudara, kalau when we worship in the church, kita mengalami God's presence, we experience his presence, ya saudara. Tapi when even the closest time we experience his presence is almost like we just saw his face like through a mirror, like just a reflection of his glory. But we don't see him face to face, saudara. But when the new heaven and new earth comes, when God's presence, God's connection with us, God's relationship with us is completely restored, we will see him face to face, saudara. Can you imagine, saudara, how beautiful it's gonna be? We will see him face to face, saudara. And the second thing is, all creation will be restored to perfection. Nanti mungkin saudara bisa baca sendiri di rumah dari Roma 8 ayat 22 sampai 27. Roma 8 ayat 22 sampai 27 yang dia berkata bahwa the creation waits in eager expectation for the sons of God to be revealed. Jadi dari waktu manusia jatuh ke dalam dosa, segenap ciptaan Tuhan yang sekarang di bawah kutuk,
Segenap ciptaan Tuhan sedang menunggu that full restoration. Saudara, amin saudara. Segenap ciptaan Tuhan menunggu restorasi yang full yang akan terjadi waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, saudara. The creation itself will be liberated, akan dibebaskan from its bondage to decay and brought into the glorious freedom of the children of God. Haleluya. Salah satu contohnya, saudara, di dunia binatang, in the animal kingdom, akan terjadi restorasi seperti yang dikatakan di Yesaya 65 ayat 25. The wolf and the lamb will feed together, and the lion will eat straw like the ox. It's hard to imagine, saudara, but that's gonna be how it's gonna be forever setelah Tuhan datang, saudara. So next saya mau mengajak kita semua untuk melihat lebih detail lagi akan apa yang kita akan lakukan di heaven, saudara. Just to give you a better picture akan heaven ya, saudara. Tapi sebelum kita go to the next slide, saya mau menyampaikan satu testimoni dari seorang anak yang bernama Colton Burpo. Kalau saudara pernah membaca atau dengar tentang satu buku yang sekarang jadi best selling, namanya Heaven is for Real. Ini kisah tentang Colton Burpo. Dia sekarang berumur kira-kira 12 tahun. Tapi waktu dia umur 4 tahun, saudara, dia pernah hampir meninggal karena usus buntunya bocor ya. Usus buntunya bocor dan kemudian badannya itu dipenuhi dengan toksin